Hello guys! Andito na naman tayo sa bagong video ni Queen Jackie kung saan mamimigay siya ng ayuda sa Surigao City. Tara, panoorin natin! From Mindanao, Surigao City. Og karon guys, naatay napili nga 5 ka pamilya nga deserve pod mahatagan og ayuda gikan kay Queen Jackie. Yan ang aking na family guys. Meron tayong swak, Bear Brand, kape, meron tayong mga dilata, meron tayong shampoo, sabon panlaba, may apple, at saka biscuit guys. Yan, good luck sa mabibigyan. Hatag ni Ma'am Queen. Nay ko andrite, may gatas, may biskuit, tas dilata, tas sabon og kape. Dete. Pagpasalamat ka Ma'am Queen te. Salamat sa blessing. Salamat te. Salamat te. Salamat Ma'am Queen. Salamat Ma'am Queen. Queen, salamat. Salamat sa ayuda. Yan. Surprise. Ikan kay ko ante kay Ma'am Queen. Nay biskuit tapos gatas, nay dilata, kape og sabon, shampoo, tas may apple. Gulpi ka gana. Diba salamat ka Ma'am Queen te. Ma'am Queen Jackie te. Te, pasalamat ka Ma'am Queen Jackie. Umay ako isulti. Salamat. Salamat. Ma'am Queen Jackie. Kag Queen Jackie, oo. Kag Queen Jackie. Salamat Ma'am Queen. Ikan kay Ma'am Queen Jackie ko. Ma'am Jackie, vlogger. Ay kuan gina ko gatas, nay sabon shampoo tas kape, ay kaning biskuit og dilata. Ikan kang Ma'am Queen Jackie. Queen Jackie. Sa may kasulti nimo ka Ma'am Queen Call. Tanaw call. Salamat. Ma'am Queen Jackie. Queen Jackie. Mikal salamat call. Okay, Ma'am. Sini kasulti dali. Salamat karado sa blessing. Lagi na kay Gikan kay Queen Jackie. Thank you. May kalaang te. Salamat sa nag-sponsor. Ma'am Queen Jackie. Ma'am Queen Jackie. Thank you karado. Thank you for watching!